Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita berjumpa kembali dalam pembacaan kitab Madza fi Sya'ban. Sekarang kita akan membaca tentang fadlus siyam fi Sya'ban, keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban. Tentu semua puasa ada keutamaannya. Akan tetapi di sini kita mengkhususkan bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban adalah puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam ayu shaum afdal ba'da Ramadan. Qala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Qila fa ayu sadaqati afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan suatu ketika oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, puasa apa yang paling afdal setelah Ramadan?" Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mengagungkan bulan Ramadan. Karena niat kita ketika berpuasa Sya'ban, kita berniat mengagungkan bulan Ramadan yang akan datang. Ramadan akan tiba, jadi kita harus bahagia, harus menyiapkan diri kita dengan memperbanyak puasa, sehingga ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita telah terbiasa berpuasa. Qila fa ayyu sadaqati afdal? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, kemudian ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah fi Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan. Di bersedekah di bulan Ramadan lebih afdal dan lebih banyak pahalanya dibandingkan puasa-puasa di bulan-bulan yang lainnya. Begitu pula amal yang lainnya, bukan hanya sedekah saja, salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, zikir kita, semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu lebih afdal dan lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan amal-amal yang kita kerjakan di luar Ramadan. Bal taqulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta la naqul la yaftir wa yaftir hatta naqul la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qat illa syahr Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata beliau, saya enggak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa full 1 bulan kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya selain bulan Sya'ban. Maksudnya Rasulullah itu berpuasa sunnah di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya, lebih banyak dari Muharram, lebih banyak dari Dzulqa'dah, lebih banyak daripada Dzulhijjah. Jadi Rasulullah sangat banyak berpuasa, bahkan ada yang mengatakan Rasulullah itu seakan-akan selalu berpuasa sebulan full di bulan Sya'ban. Wa ghairihi maqalat ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsar siyaman minhu fi Sya'ban kana yasumu illa qalila bal yasumuhu kullah. Bahkan kata para sahabat, bahkan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa kulluh, semuanya full, sebulan penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Wa fi riwayah li Abi Daud qalat kana ahabbu syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Dari riwayat Abu Daud berkata Sayyidah Aisyah, bulan yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa, memperbanyak puasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau lanjutkan di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah sangat senang berpuasa di bulan Sya'ban. Wa fi riwayah lin-Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahrin aktsar siyaman minhu li Sya'ban kana yasumuhu aw 'ammatahu. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Nabi pasti selalu berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban, kata Sayyidah Aisyah. Wa fi riwayah al-Bukhari, dan diriwayatkan dari al-Imam al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsar min Sya'ban. Nabi tidak pernah puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lainnya.
Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Bahkan Rasulullah itu berpuasa di Sya'ban semuanya full 30 hari. Wa kana yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal amal ma tutiqun. Beramallah sebanyak mungkin, sebisamu, sebanyak mungkin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la tamallu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dengan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dengan salat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dengan puasa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dengan zikir kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dengan bacaan Quran kita. Hatta tamallu, sehingga kamu sendiri yang merasa bosan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak akan bosan, tapi terkadang kamu yang merasa bosan dengan ibadah. Sudah merasa ibadahnya banyak, sudah merasa tahajudnya banyak, sudah merasa duhanya banyak, sudah merasa bacaan Qur'annya banyak, sehingga merasa bosan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak akan pernah merasa bosan, malah Allah semakin senang semakin banyak kita menambah ibadah kita, Allah semakin senang kepada kita. Wa kana habbus salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwi ma'alai wa in qalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang paling Nabi senangi adalah yang istiqamah. Yang istiqamah wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi Rasulullah sedang salatnya itu istiqamah walaupun hanya sedikit rakaatnya. Rasulullah begitu pula senang kepada orang yang bersolawat kepada Nabi walaupun sedikit tapi istiqamah. Nabi SAW senang kepada ibadah yang sedikit tapi istiqamah. Wa kana idza shalla salatan dawam 'alaiha. Nabi kalau melaksanakan salat sunnah maksudnya akan istiqamah melakukan hal itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Allah, amal yang paling disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, yang istiqamah, yang continue, yang terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit amal itu. Salat duha 2 rakaat tapi istiqamah tiap hari, daripada salat duha 8 rakaat tapi seminggu kemudian tak salat duha. Baca Quran 1 hari 1 halaman tapi istiqamah tiap hari, lebih Allah senangi daripada baca 1 juz, 2 juz, 3 juz tapi setelah itu tidak lagi membaca Al-Quran. Sedekah tiap hari 5.000 istiqamah tiap hari, lebih Allah senangi daripada sedekah langsung banyak tapi kemudian tak lagi bersedekah kepada fakir miskin. Jadi intinya amal yang paling disenangi oleh Allah yang sedikit tapi istiqamah, daripada banyak tapi tak istiqamah. Istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu continue itu lebih utama daripada 1000 keramat. Jadi intinya apa? Yang pertama tadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memberi contoh kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah puasa di bulan Sya'ban adalah puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah itu senang kepada amal yang istiqamah walaupun sedikit. Yang penting istiqamah. Jadi mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.